Vale, gente, pues vamos con el capítulo número 16. King Kong Deliverance. Vamos a dejar de poder recuperar el capítulo número 15 y bueno, sería llegar al cruce y para arriba, ¿no? Bueno, vamos a hablar con este antes que lo tenemos aquí. Y esto a veces va como el puto culo lo de viajar. Le doy clic pero no hace nada. Y no tengo el agua cerca. Bueno. Este capítulo vamos a intentar hacerlo más cortito, tío. Porque no tengo mucho tiempo. Mañana hay que hacer cosillas y currar. Ahora tengo que hablar con este precisamente. Parece que sí. Con el enterrador. My God, what happened to you? Are you Ah, the local Matarife en el enterrador. Joder. I'm the local grave digger. But if there aren't any burials to take care of, I'll turn me hand to knackery. Well, then you might know a lot of things that others don't. I'm a decent man. Not always honest, but decent. And what's been happening in Sasau lately? Nothing interesting. Except maybe that bitch being slaughtered. What? Who was she, a villager? I wouldn't call that... No! I mean a dog bitch. It was a while back, but they called me to clear it up. What happened? The dog looked like she'd been hacked to bits. They were scared it was some demon. But as far as I could see, some... Why on earth would anyone do... What do I know? Maybe he was snooping around where he shouldn't, and the bitch went for him. I hear there was some dog-bitten fellow being cared for at the monastery. Only they kept him there on account of a broken leg. Vale. Thank you. I'll be going now. Very well. Feel free to stop by any time. People shy away from me, except when there's a death. Take care. Vale, hemos conseguido otra información. Podemos preguntarle a este viejo. Vale, pues mientras que viajas para allá voy a por agua. Paco, hoy un día de lluvioso. Ya tenemos otra vez hambre, me cago en la puta. Si vemos otro cazarón, nos comemos el cazarón. Pues un herido por pierna. ¿Dónde está? Comemos. Para adentro. ¿Cómo que usar? He'll be able to get out of this on his own. Me. Cartero seme. Por bolsillo. Tío, ¿dónde está el cabrón? Solo pone que está aquí, será este. Se pone que es Matías y punto. Please, help Bueno, vamos a hablar con la Joanca. What's happening here? Oh my god. Philip... Yes. Where d Actually, Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control since Skalitz was raised. Just the two of... May the Lord watch No, over gracias, no you. quiero ayudaros de nada. Si no me va a dar la información que busco, no quiero otra puta misión. Phil de Scalice, mira, este es Phil. Pregunta al herido Bocasa por los sayores. Pero ¿dónde está el puto herido Bocasa? Un guardia que se ha quedado atascado aquí. Es que debe estar ahí adentro, por cojones. Tiene aquí. can't stay here. Tiene que estar aquí por cojones. Estas son las cosas que me hacen perder tiempo, tío. I won't get any sleep.
I just won't get any sleep. He's not reacting. But all I can see that's wrong with him is his leg. No sé qué me ponía a usar, le he dado. That's Yo what quería que era la I was cama, gonna pero que se ve que no. Please, help me. Certainly. We can always use... And it's been like... I was in a bad way myself back then. They took me to Raton. How's everyone? holding up. People here are dying. We don't have enough food or space or anyone. En manos de Dios. Doesn't the monastery care? They give us some food for them and a place to sleep, but I wouldn't say they help exactly. More like they just tolerate us. Do you have enough food? Enough to survive, maybe. But convalescent... Maybe if I brought some meat, some game, that would... That... Anything else? Look, Well, it is a little... crowded. I've had to leave some of the sick lying in the open air, even at night. I'll try to negotiate... I tried that, out loud. They just nod their head. Why is there a guard outside? He's here because of me. Because of you? Yes. There was one time I just had enough of it all, of the way they treat us, and I almost... Hija puta. Doesn't anyone help you with nursing these people? Scholars, maybe, but they leave the healing up to God. Can I have a look at them myself? Do you now? And First, you have to cool it down with water. Marigold ointment helps, and it's better if you don't... you do know what you're talking about. Pulling teeth? Nothing to it. As long as you don't squeeze the pincers too hard and crush them. Well, go and see if anyone needs anything. And how are you doing? You're the... Some of the monks speak to me. Too bad the custodian isn't one of them. Is the custodian causing you problems? All the time. Apparently he has a wife somewhere, but that doesn't stop him. And, What do you mean, what else? He's invited me to his home. I could do something about it. No, I can deal with him. The last thing I need is you going around threatening. Oh. All right. Look, Henry, I know I can speak harshly, but last week Bohuslav died. Maybe you knew him. We desperately need him. I'll do whatever... Good luck then. I can't. I just can't. Ha aprendido caridad. ¿Pone? Madre mía. Espérate que acabo de... Una misión acabo de coger 40.000. Descubre cómo mejorar las condiciones de los enfermos. Bah. Ayuda a Joanka con el tratamiento del paciente. Tío, de verdad, hemos cogido un chorro de misiones. No tenemos que haber venido aquí para nada. Habla con Melichar, esta otra misión secundaria que tenemos por ahí. Buah. Philip, from Skalitz. I don't see any wounds, but he's shaking terribly. I can't stay here. Everything here is fine? I'm not needed here. He just needs to sleep. You look all right? Mostly, but my leg still hurts. Did the Cumans wound you? That's what I tell the ladies. Truth, Please, help me. And do they rebandage? occasionally. They told Well, that's no use. Those bandages need... I'll... farewell. Yo tengo vendas, What coño. will ¿No happen sirve to las que my yo tengo? family? Hostia, 8 de 10. Me cago en tu puta madre. 8 de 10.
Qué cabrón. Please. Oh, better be something. You're not from Skalitz? No, but please help me. What happened to you? I was working on the building when the scaffolding up by the roof. Well, and you're very... Yes, that's what everyone tells me. But it's no use being alive if all I can do is lie here. Well, you're pretty battered, but I don't see anything that a few weeks' rest can't fix. Weeks? My God, I have to get back. What's the problem? Why can't you stay until you heal? I have a family. I'm poor. It's only thanks to the building work that we can survive. And the master told me if I don't come back in a few days, then I shouldn't come back at all. And where can me and my wife go then? Who'll take us in? Will... Is there anything I can do to help? It looks like they took care of your wounds. When I was little, my father got trampled on by a horse, and an old hag from the village gave him some kind of purple herbs for it. And do you remember what the herbs were? I don't. But there's supposed to be the whole cursed knowledge of the world in this place. I'll try to find... Thank you. God be with you. Joder, de verdad, me van a pedir unas cositas. Christ above! What are you making such a... A fuss? Because of my leg, I have to stay here for... It hurts like fuck. And with everyone else moaning and Why don't you go and lie somewhere else? I can't. Maybe I can make you something to... Oh, and for God's sake... May the Lord watch over you. He just needs to sleep. Otro que solo necesito dormir. Menos más, hijo. Everything here is fine. Menos más, porque el resto me ha jodido de lo que me están pidiendo que haga. Son putas muchas misiones. Y si no tiene sentido, como que le van a sudar, ¿eh? You're the one who's in charge. Yes, I'm the infirmarius here. Time was I only had... Monks so old they can't hold themselves up with their own legs. If that were the only bodily function... But I shouldn't talk like that. It's a blessing to live. How about some potion to induce heavy sleep? Certainly. Reliable? Some of the brothers, and sometimes that's the only way to get one. Thanks. Do you know anything about... I'm not an expert. Well, one of the workers who was injured during construction would like to get... He mentioned some purple... Herbs. Oh, purple herbs. I couldn't tell you off the top of my head, but you can have a look in the herbarium here. What happened to Philip? Philip? He's unconscious. Ah, I didn't know that. When he first came here, he was fine. No wound. Then he got worse and worse until he lost consciousness entirely. Why are they so badly provided for? People are crammed in next to each other, and some have to sleep outside. How is that possible? You're the infirmarius. You decide how all the money gets spent. But I have no say in how... And because the abbot's away, it's still the same amount I had when I was taking care of a few old men. And the local custodian? I tried him, but it seems he had some disagreement with Johann. Can't you do anything? Unfortunately not. The brother's in the cloister, and the custodian has enough on his plate with the chaos in the region. I can't believe your conscience lets you leave the Skalitz local... I know. I'm shamed. But my Even so... You're not the... How are the wounded from... Some of them are well, others are dying. It's a good thing we have Johanka here. Thank you. Pues muy bien. Pues muy bien. Me he quedado igual. Tengo que traer carne, tengo que traer vendas.
No sé dónde sacar a vendas porque mira que he dejado un montón de vendas. Ahora no tengo misión en la que matar nada. ¿Podría ir a la mina de Scaliger? Sí. Pero no sé, no creo que estén los cadáveres allí. No creo que estén allí para sacarle. Ok, bueno, poco. Dice que lea el bestiario o lo que sea, pero no veo cuál es. Ah, mira, una venda. 9 de 10. Bien, anda, vas a tener suerte. Huh? Damn. I have the bandages. Wonderful. Could you tell Brother Nicodemus? I can do it myself. Yeah, A long time ago. But well, may the Lord... Yo no sé en qué momento he aprendido medicina, pero bueno, puta madre. Huh? how are you feeling? Good. It feels clear. It will. Tell them to rebandage you daily. Thank you very much, Henry. Don't mention it. Farewell. What's wrong with that man by the altar? He doesn't look wounded. He had a broken leg. A bad one. The bone had come right through the skin. I'm not holding out much hope for him. My God. There has to be something we can do. And Quiet. Well, I can try. you. I'll give it a go. So you don't know anything. Don't. What about the executioner from Ratai? He usually breaks bones, but he might know something about mending them too. The executioner? Even if you could. Well, maybe it would be enough if he advised me and then I tried. Look, do whatever you want. What happened to Philip? Poor man. There was nothing wrong with. But do you know why? Maybe. He didn't run away from Skalitz, you see. If he. But what can we do? Us. Nothing. Only Father Simon might have been able to. And where is he? You know. And does anyone know where he ended? If you believe the stories about a wild man in the woods. One of the sick men, Semek, is complaining about pain and the fact he can't work. Semek? No, he's a construct. Henry, for God's sake, our neighbours are dying here. Your friends. There isn't time. Oh, honestly. Listen, all I need to find out is the name of a herb. Then go and look it up in a book. You've got your own herb. Joder, Goodbye. pues nada, hija, no me ayudes, macho. No me ayudes, ¿vale? No me ayudes. No sé, me ponía que trayera también algo de carne, pero no veo. No veo que me salga. En teoría tendría que preguntarle otra vez a este tío, pero no veo que tenga la misión tampoco ahí. Sí que tengo esta. Espera hasta que la situación se despeje. Es raro que todavía no me haya fallado esta mierda. Espera hasta que la situación despeje. Me va a salir fallida, pero bueno.
El padre Simon. Me cago en la puta. ¿Dónde está el padre? ¿Qué hace Darleo del monasterio? ¿No sé con el que tengo que hablar? God be with you. I'm helping at the Ah, and how is your hunt? Yes? Good, good. I'm mainly here for supplies and to talk about the state of the... Well, that's not my problem. His hands are tied. Until the abbot comes back, he can't get anything. And why should that interest me? ¿Te puedo convencer? No, sería 13, tío. Tu nota tiene un 15, no le convenzo. Y no tenemos la opción de guerra. Because I'll pay you. For supplies? Oh, come off it. You get your supplies from the monastery for free. Blankets can get chewed up by mice. Food... Los pagaré cierto de We cierta manera. agreed? Well, a little more. Mira, ni para ti, ni para mí. Yes. These things happen, sir. God be with you. Coño de mierda. Se nota que está enamorado de Joanka. Bueno, pues poco más podemos hacer nosotros aquí. Voy a aprovechar el viaje rápido para hacer esto. Sube, coño. Yeah. Yeah. Y vámonos directamente para la A, a ver si la A nos resuelve nuestra misión principal, porque ya nos estamos desviando un montón, que si cura heridos y no sé qué. Ya tuve bastante con la puta plaga, coño. Ahora tener que curar también los heridos de que dice que llevan ahí semanas, macho. Y dicen, no, necesito una semana para curarse. Y no se han curado en una semana que han pasado ya. ¿Qué pasa? ¿Que solo pasan una semana? ¿Se curan en una semana desde que hablo con ellos? ¿O cómo va la cosa? Vamos a tirar por aquí y descubrimos ya las putas nubes estas. Estoy gastando estamina mía propia. Si yo voy a caballo, coño. Yeah. Mira, y justo no lo encontramos de frente. Vamos a guardar por si las moscas. Ya hemos hecho bastantes cositas. Bueno, My respects to you. Listen, have you heard about anyone looking to recruit men around here? No? Come on. I know how it is with millers. I've been friends with a few and they hear all the gossip. So go ask that. I doubt their ears reach all the way here.
Then it seems you're out. Surely we can come to some arrangement. I don't much care. So, what do I have to do? Well, if I heard from those Miller friends of yours that you can be relied upon. I've got some goods here whose owner... All right. Take care now. También le podemos vender a este tío. Tío, un arco de casa quita más, ¿eh? 59. Pues voy a tener que cambiar el arco. Voy a deshacer de estas 30 flechas que son es un peso que llevo encima. Y vamos a regatear el precio. Can we do something about the... Tienes que pagar 3, ¿no? Creo que me pague 4, tío. Is this enough? It's not worth... Ya está cabreado a tope, ¿eh? A tope. Oh, that's a decent... Bueno, hemos conseguido algo más. Y reputación ganada. Entonces, ¿ahora qué mierda tendría que hacer? ¿Qué tendría que hablar? Pregunta al verdugo sobre el hombre de la pierna rota. ¿Y qué haces que el verdugo? El verdugo de esta guasa está aquí. Tócate los huevos, está en rataje. Y es la polla, ¿eh? El verdugo está aquí abajo. La nota este dice que le pregunte... ¿Qué le hago? Pregunto al molino de rataje a ver si así me ayuda. Tío, me ha dejado fuera de huevo, ¿eh? Me ha dejado fuera de huevo el nota este. Bueno, vamos a tener que ir a hablar con este. Para seguir la misión de la tía, de Joanka. De los putos heridos. Joder, de todos los heridos y todas esas cosas. Para continuar mi misión principal, que es que me recluten unos gilipollas. No puede ser. No puede costar tanto encontrar unos tíos que están reclutando. Yeah. Quieto, que pone que está aquí. Pone que está ahí. ¿Este? Ah, se te pone el lugareño. My respects to you. I see there's not much going on around here. Quite so. All by myself. I'm sorry to hear that. My older brother ran away with the wandering players, so when our father was on his deathbed, he made me swear. I can see you took your vow serious. I did. But it's starting to get dangerous around here. The Cumans. If it were humans, I'd grab an axe and that would be that. But a week back, they begged me for food, and mark my words, they weren't taking no for an answer. There are gangs like that around. Do you think folk will ever go back? Oh, I don't know about Skallets, but the folk here are sure to want to come back. The only thing they're missing... Do you mean the priest? Indeed. When the land's at war, noblemen fight to protect their property. But simple folk... Of course. But it was the Skallets parish priest who ministered here, wasn't it? He did. But there's been no sign of him since the attack. Or at least he's definitely not... That's true enough. But if you're interested, young fella, maybe you could help us find the priest we need. I can always ask, but I've really got no idea where to start. I can help with that. A few years ago, there used to be another priest in Skallets. Simon. Father Simon. I remember him. Aye. I don't want to spread rumours, but they say he was in love with his housekeeper. Sodom and Gomorrah. Clerics today. Well, to finish the story, Simon left the parish and ran away. There was neither sight nor sound of him for a... And what's he doing here? That's just it.
people say. All right. I couldn't tell you exactly, but you could start by talking to them. Well, they live on a farm nearby, and it's likely they know more. They may even... I'll go and see what they have to say. God go with you, lad, and I pray you find him. If some heathen stabs... Don't worry. God be with you. Un hombre de sotana. ¿Cómo que buscar sacerdote en el cálice? No está. Claro, el cálice estaba al lado y este es un pueblocito chico y venían de aquí. Claro, aquí hay una iglesia y poco más. Dice que hay una granja cerca donde la tía puede saber algo. Pero a mí solo me sale este tío. Y ya solo me sale robar su bolsillo. O sea que la gente de Cálice podrían venir aquí y volver a vivir, no en Cálice, pero sí en el pueblo este. Tendrían casa y granja. Está quemada. No entiendo, ¿es el único que está en todo el puto pueblo o cómo va la cosa? Una granja que está cercana, pues sería esta, ¿no? Claro, y en Priest Valley es donde atacamos nosotros, es el pueblo que estaba abandonado, o sea que es que toda esta parte del mundo está abandonado. Bueno, aquí esto es un campamento oh, está todo abandonado el mundo por ahí. Tío, cómo se ha teletransportado, ¿eh? Puedo un poco, tío, que no me marquen dónde tengo que ir, tío. ¡Ya! Encima ya he hablado con él y me sigue saliendo que la C está ahí. La verdad que esta casita de aquí está de puta madre, pues esto es la puta colina, ¿eh? ¿Me está abandonado o vive aquí alguien? Está abandonada. Copa de cristal, bueno, pues me la llevo. Venía buscando a ver si había vendajes, porque ahora no tengo ninguno, pero bueno. A ver si puedo coger algo de comida para dárselo a estos hijos de puta. Lo llevo todo. Lo llevo todo. Me lo llevo todo. Ya, vendaje. Mira, podría tener una casa, ¿eh? Podría apoderar de esto. Ya puta, estoy sobrecargado, coño.
Pues no tengo ni puta idea de por dónde continuar ahora. Porque este tío que busca el padre Simón. Toma por culo. Y este está fatal. Podría ir aquí al enterrador. No veo que haya más granjas cerca de esta mierda. Y dudo que sea en una granja de estas en la que esté. No puedo entrar en el cálice por esta parte. Yeah. No he vuelto aquí desde que pasó esta mierda, me parece. Sé que hay un vídeo donde dice que, bueno, puedes venir aquí cada 2x3 y saquear a estos hijos de puta. Well, the answer to my prayers. Just when I wanted to vent my rage on someone. Hostia, me han tirado pero bien, ¿eh? Fuck! No, son todos caballeros, tío. I'm over. Imposible. Son todos caballeros bien vestidos y todo. Pero si te los cargas, pues puedes quitarle toda la armadura, venderlo y tener mucho dinero. Vale, pues aquí no creo que esté el padre. Y si tengo que matar a toda esta gente para liberar al padre, ¿para qué queremos más? Esto es muy jodido, tío. Tío, por aquí puedes bloquear nubes. Pequeña granjita por ahí. Van a pillarlos de la puerta. Pero los esquivo, como voy a caballo y yo a pie. Evitar. Éxito. Un tronco seguramente tira para hacerme una emboscada. Paso. Por este lado. Mira, equitación. Bueno, de puta madre, hemos subido.
Si tu caballo está herido, galopa más rápido. Tu caballo se asusta un poco menos, excepto la tormenta, se asustará mucho más. Puta madre. Aumenta la probabilidad de seguir en la silla cuando tu oponente intenta descabalgar. Mira, este me interesa. Esta no me acuerdo que me puse. Me puse una de las últimas. Primer auxilio me puse. Ah, vale. Hostia, mira. Hostia, pues me viene de puta madre. Me viene de puta madre. Creo que me puse... Alcanza una reputación peor. Héroe local. Exploración. Vale. Como tengo primer auxilio 2. Pero ¿por qué? No, me puse uno que me aumentaba el peso. Que podía llevar más peso. Pero no sé por qué no me sale ahora. Segundo de los... No, tío. Explorador. Local. Infame. No sé, había uno que me permitía llevar más peso, pero no lo veo ahora. Y además no está el simbolito, no sé, no se ha desbloqueado. Como no he hecho lo mismo, pues me pongo el primer auxilio que me viene bien ahora mismo. Y mira, en fuerza pongo... Ah, vale, aquí está, el fuerza. El mula 2. Bueno, pues me viene bien. Porque este se tiene un 10% más de probabilidad de dejar fuera de combate al oponente con un golpe en la cabeza. Los ataques causan un mayor daño, pero cuesta un 10% más de resistencia. Solo se aplica a armas que requieran fuerza y blandir. Acumula. Llevar más peso. Vale. Ya no podemos hablar con este. No entiendo qué podemos hacer ahora, No sé, voy a tener que mirar la guía. Voy a tener que mirar la guía de qué coño hacer con esto. Solo me queda volver para abajo. Espérate, coño. Voy a montar primero el caballo. Voy a ir al molino de rataje a ver si podemos hablar con él. A ver si me da un papel para que el otro confíe en mí. Pero eso de que yo tengo amigos en los molinos, solo tengo uno. El otro me ha dado trabajo a mis colegas, nada más. No lo conozco yo como para decir que es mi colega y que confían en mí. ¿Qué? ¿Una trampa? Nos vamos a entretener con chorradas de combates. Joder, estamos en el puto culo del mundo. Es que todavía hay nubes por el mundo, tío. What? No, go away. La putada de este noche no sirve para mucho. Tío, es que no entiendo cómo este puto juego se levantan todas las 8 o las 9 de la mañana.
Está el molinero. No, este se ha despertado ya. ¿Dónde está el hijo de puta? Dinero, sí, este se levanta temprano. Los corrientes, sí. God save you. Can you tell me something about the... There's a couple of other fellows around here in my trade. Woodseck. What about this Simon in Sass... An odd one he is. A loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. Tell me about Voigt. He's young and hot-blooded, with a short temper. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer. No me sirve. Can you tell... That's all. No me sirve. Quiero apostar por el ganador del torneo. Contarme de voz. Entrenamiento. Me podría enseñar a jugar. Fin de diálogo. No. No me sirve. No me da una carta de recomendación ni polla ni nada. Entonces, derecha. Y desvío izquierda. Pues si no, no podemos pasar. Ya. Ya. Okay. No se desbloquea. No se desbloquea. Sea lo que sea eso. Ya. Dale, dale. Dale, don, dale. Dale, don, dale. Los nidos tampoco sé para qué sirven, tío. No sé si es que me puedo hacer plumas o flechas con ellas, tío. A este me acuerdo que venimos a robarle. Ya tuvimos una misión con este tío. Justo sale por ahí. I need help with a wounded man from Sasau. And why should I help you? A ver, ¿en qué podemos ganar? Bueno, puedo ganar prácticamente en todo. It's really important. Hmm? Do you know anything about... No, Henry. If you want to rough someone up, then you can go elsewhere. No, it's not that. The exact opposite, actually. There's a man in Sasau with a badly broken leg. They tried to straighten it, but now he's unconscious and he just keeps getting weaker. And the monks won't touch him? Yeah, that's right. They say it's in God's hands. True enough. But it doesn't mean we can't help him, too. Where's the leg broken? Above the ankle. All right, listen. They won't let me in to see him, but it's not all that hard to deal with. There are 2 bones there, most likely both broken. One of them probably didn't set, or it set badly. You can find both of them by feeling for them. If he's lost weight, it'll be all the easier. You have to find the place where the break is and get the 2 parts together. But the pain will be agonizing. He'll scream like a wounded beast and flail around all over the place. You'll have to get some strong fellows to hold him down so he doesn't do himself a worse injury. Don't be afraid to dig your fingers right into the flesh. And don't let the...
Bueno, por lo menos este ha sido acertado venir. Hemos ganado y no le debemos nada. Porque es que los demás... No tengo un modo de seguir esto paso este de la puta. El padre se un paso porque es mucho más, espera, y este nada. Bueno, pues no tenemos más que volver. Ah, mira, había un caminito por ahí. Jódete. Bueno, no pasa nada. Una granjita ahí en medio de la nube. Y otra granja ahí, pero no está, es que no está cerca, tío. Es que no sé a qué granja se refiere el Simon este loco. Tendría que mirar el IT guía o algo para verlo. Pero bueno, si podemos seguir adelante sin el padre o seguimos adelante sin el padre de los cojones. Tiene cojones que pasar una misión principal, tengo que hacer unos cuantos secundarias, tío. Ya eso me va a retrasar. No me quedan muchas misiones para terminar, porque prácticamente estamos ya más de la mitad de la historia. Pero el que me recluten... Mira, ya ha fallado. Objetivo no completado. Esperar hasta que la situación se despeje. Es que no entiendo lo de misión no cumplida, pestilencia. Quedé zurda. No ha muerto nadie realmente. A ver. Espero que lo haga solo, porque yo no tengo que hacer nada. Are you holding him firmly? Aye. Yo no veo nada, encima no veo nada, solo escucho. Hostia, cómo ha crujido eso. Poco formado, en nota. Done. Alcanzar nivel principiante. Y bueno, claro, cumpliendo misiones secundarias será sencillo. Sería sencillo subir, claro, y de esto. Ay, esto es verdad, esto I'm no lo he not mirado. needed here. He just needs to sleep. Ah, pues menos mal. Tell me more. What can you tell me about the... He's supposed to be in charge of all the guards and the security of the monastery. But really... And that's why he probably thinks he can do whatever... All right, that's all I need to know. No le puedo informar de que ya está curado ese. No le puedo informar de que el otro va a traer la comida. Damn. What the? A ver, hermano. And who are you? Brother Elias. I just can't. What do you do here? What I can. I'm just trying to help the Scal... Do you know any... A little. I can manage the basics. How long have you been helping? Since before the refugees arrived. And what do you do? Mainly, I help Brother Nicodemus. Occasionally, sometimes I have to hold the patient down. Quiet. Thank you. Vamos, que eres un picapleito. I'd like to learn a bit of everything. Can you now? But No, me pillaría. To be honest. so what am I Well, never mind. Go to the herb garden, take a good look at what's growing there, and then pull up Poking around. if you prefer to. About that. Go to the herb garden, take a good Poke. if you prefer to. How can I? Have you talked to you? I did. Well, if you know something about it, then go and take a look. That's true. Come and speak to me. So you don't...
Well, there were accidents, of course. A broken leg, someone who'd been kicked by a cow or bitten by a goat. If only it had been a battle. You were there? God be Quiet! What do you think about Baron von Berg? And the last time I saw him was when I was rubbing ointment. I heard he's been here a lot lately. Well, that's true. He comes to visit Johann. Thank you. May the Lord watch over you. A ver. Puede ser que sea esta. Vale, vale. Este tío vende unas cuantas. Mapa del tesoro. Ah, mira, que le podemos comprar vendaje también. Let's talk about the... Well... Forget it then. Joder, coño. Hijo de puta. Good luck to you. Vete de pago lo que me pide. Pero la reputación. Tío, a ver si es esta. Where? Hopefully I have... Thank you. With any luck, I'll soon be feeling better. If you find the time... Good luck to you. Era la única morada, tío. Me la he jugado. Toma. Dear Mistress Johanka, I come again in admiration of your selfless dedication. I would like to invite you to a fine banquet at my palace. You certainly have earned some... What business have you here, fellow? Who let you in? Gilipollas. I'm taking care of the wounded, as I'm sure you're aware. Ah. Well then, run along and take care of them. Aquí no tengo nada. Aquí no le puedo. No le ganamos, tío. Es que no le ganamos ni de coño. Le puedo ganar en combate nada más. Can't sleep again. Qué putada no tener más conversación, macho. Y lo de respeto es que no sé cómo subirlo. Tengo un 6 puto mierda asqueroso guarro. Johanka doesn't need anything from you. Good man. You will talk to me in an appropriate manner. I talk to everyone the way they deserve. Nobody's going to talk to me that way. Lock him up for the night and let him learn some manners. ¿Ya me pueden encerrar? ¿Así por así? Puta mierda. Y no tengo un guardado, tío. ¿Cuánto fue el último guardado? Qué puta idea. Vamos a tener que ir dejando. Has aprendido cárcel. Ah, bueno, claro, como siempre. Como siempre. Volví a cargar cuando me encerraban. Prisionero liberado. Espuela. ¿Qué le pasa a la espuela? ¿Tan sucio o algo? Bueno, sí, un poquito sucio estoy. Nunca tengo una cadena de cuello, Y prenda exteriores ni puta idea. No encuentro todavía una cadena. Hostia. Joder, pues sí que me han encerrado lejos, me cago en la puta.
A ver, si le doy a cargar a las 0:19. De 10 minutos, ¿eh? Joder. Me parece muy gordo que el termostario me puede encerrar por hablarle mal. Y encima en la otra punta del mundo me encierra. Si no tienes calabozo propio, ¿cómo me puedes encerrar? Que yo me hubiera escapado del camino del jet aquí, vamos. Mira cuánto tiempo me va a durar lo del liberador de los cojones. What the? Puede estar de la posada. Que por la mañana todavía temprano. Claro. Madre. Encima me liberas temprano, cabrón. God's bless. Can I sleep? Certainly. For Que how me long? tiene que comprar una puta casa aquí. Just the one night. Sure. Here you are. Es barato pagar las putas habitaciones aquí. You've got it all to Ojalá. take care. Ah, mira, le puedo preguntar por dónde está mi cama para que me diga. Ojalá, tío, te dejaran comprar casas por ahí, tío. Y poder mejorarla y todo el rollo ese, tío. De dormir, voy a recuperar un poquito de seguridad. Y cuando se acerque la noche, pues dormiré aquí para pasar la noche. Sigo teniendo todavía algo de sueño. Todo se ve afectado, la fuerza, vitalidad y todo su puta madre. Pero bueno, algo ha pasado ya esto. Espuela, es que no sé qué significa espuela. Fragancia fresca, bueno, estamos limpitos. Necesita espuela, espuela. ¿Qué le pasa a las espuelas, tío? ¿Qué le pasa a las putas espuelas? Espuelas de oro. No sé qué quiere decir espuelas, tío. ¿Me puedo volver a comer aquí? ¿Cómo que? Soltar en el caldero. ¡Ah! Pour me one. Certainly. I'll fetch it right away. ¿Para que se haga la comida o algo? Ahora. Ya no tenemos hambre. Así de simple. Voy a ver a Joanka otra vez. ¡Hostia! ¡Hostia!
Hostia, tío. Y mi caballo sigue para adelante de mí. Qué jodido. Ya. La verdad, había otro cazarón aquí que podría haber comido, ¿no? Recupero este caso. Vamos a guardar por si las moscas otra vez. A ver, fijaría un pelo ya. Y aquí una animación de la nada. Y ahora Joan que no está por aquí. El hermano Lía que no sirve de nada. Bueno, ha pasado un tiempo, ¿no? ¿Cómo vas, colega? Nah, no puedo de esto. ¿Sí? Tampoco. ¿Y a ti? ¿Cómo? Sí. I see you look much better. No, I feel much better. If you ever need to know about anything that's going on in Sasau, come and see me. Thomas is my name. How are you doing? Feeling better yet? Venga, que lo vamos a averiguar. Much better. I'm truly grateful. A bit longer and... Truth be told, I didn't come just for you. What do you need? Well, I've heard tell there's work for fearless men who enjoy a bit... Ah, I believe I can help you with that. They used to frequent... The church? Aye, that's right. The church is locked at night, but if you see a light, the door will be open. Go in there. That's it? I don't need to speak? Just doing what I told you is enough. They'll give you a good look over and see if you've got... All right, thank you. You took care of me, why wouldn't I help you? God be with you. Hostia, de puta madre. Hemos conseguido resolver la misión. Y no... Y si encuentro al padre, porque encuentro al padre, si no... Ah, la iglesia es esta, ¿no? Vale. ¿Dónde está Joanka, tío? Mira, ahí viene. That custodian, Sebastian. He can be unpleasant. You can't be serious. What's that supposed to mean? At least he was here. And anyway, mind your own business. Take care. Encima que me mandan a prisión por ti. Tell me more. Vale, All right. No hay más nada. No puedo ayudar. Good luck then. No puedo ayudar a ninguno más. Ya están ayudando los tres. No sé ni cómo coño lo hemos hecho. Pero están ayudando los tres. Vámonos de aquí, que el puto monasterio. ¿Quién lo diría? Pero es un sitio donde no quiero estar. O lo tranquilo que debería ser y es el peor sitio. Bueno, 1 hora y pico. Capítulo 16. Creo que lo vamos ideando aquí. Y el 17 ya. Iglesia. Este lo podemos llamar el Samaritano. Capítulo número 16, el Samaritano. Capítulo número 17, Iglesia corrupta. Así que aquí mirando la iglesia lo dejamos. Guardamos partidita. Después de todo lo que hemos hecho. Y nos vemos, gente. Hasta ahorita.